Pagtuta sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga mabasa din sa Numbers chapter 16 verse 44 to 50 nagaingon. And for the Lord spake unto Moses, saying, Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces. And Moses said unto Aaron, Take a censer and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly into the congregation, and make an atonement for them, for there is wrath gone out from the Lord. The plague is begun, and Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation. And behold, the plagues was stood between the dead and the living, and the plague was stayed. Now they that died in the plague were 14,700 beside them that died alone. The matter of Korah and Aaron, and returned unto Moses into the door of the tabernacle of the congregation, and the plague was stayed. Ang atong hisgutan karon kanang gitawag og you've got to be disciplined enough and available to God if we're going to build an altar of incense. Kining altar of incense kinahanglan nga matukod kini sa atong panimalay sa atong syudad. Tungod kay ang altar of incense mo lang kini ang makapahunong sa judgment, kanang hukom, kanang tunglo nga mudangat sa imong kinabuhi. Ang altar of incense ang makapahunong. Tanawa ra gud diri si Aaron. Si Aaron, mga kaigsuonan, mao kini ang right hand nga katabang ni Moses. Si Aaron usa ka tawo nga disiplinado. Atubangan sa Ginoo. Gisugo sa ni Moses nga pagkuha og usa ka insenso. Dad-on nimo sa taliwala sa congregation. Can you imagine? Nagaingon rin nga 14,700. 14,700 ang nangamatay. Dili na lalim nga 14,700 ang patay. Didto ka sa tunga padaganon nga dunay gitawag og gitawag kini og sakit nga mananakod. So dili basta-basta nga mo cross over ka sa mga patay, in between the living and the dead. Dito ka maghalad og insenso. Pero si Aaron, mga igsoon, protected by God, he ran into the midst of the congregation with the censer, kanang insenso. And what happened, my dear brothers and sisters? The plague stayed, kanang gitawag bag stop, nahunong ang tunglo. Praise the Lord. Nganuman ang gibuhat ni Aaron mo kana ang gitawag og intercession. Nagapataliwala siya. Karon ang iyang mga pag-ampo mo kininahimong insenso at tubangan sa Ginoo. Karon, mga igsoon, kinsabay gitawag og intercessor sa atong kinabuhi. Now, Jesus Christ came and He died, no? Iya kining gipakamatyan ang atong kasalanan aron kita mabalik ngadto sa Ginoo. So the great intercessor is Jesus Christ. Ang panakadako nga intercessor mao si Jesucristo. Mawala ang tunglo sa atong kinabuhi sa dihang mudangop kita kang Jesucristo.
mawala ang tunglo sa atong syudad, sa atong nasod. We will be delivered from natural calamities, from the judgment of God against our nation, if we will stand and intercede. Kung kita maghimog mga pag-ampo, kanang intercession, meaning you are praying for another person. Nagaampo ka para sa ubang tao. Mo kana. Kung atong iampo ang atong syudad, kung atong iampo ang atong nasod, mga kaigsuunan, kung may pagkakamali man ang atong mga leaders, the mercy of God will come. The mercy of the Lord will shine, will fall on us. Not judgment, man, but mercy of God will fall on us. Ang kaluoy sa Diyos, and God is able. That is why si Apostle Paul in his writings, look at that. In 1 Timothy chapter 2, ningon diya nga, first of all intercessions, prayers, all supplications should be made to the president and to all those who are in authority. Kini maoy gisabwag ni Apostle Paul. Unsa may ipasabot ni Apostle Paul sa iyang writings nga to kang Timothy, siyang letter to Timothy. Mingon si Apostle Paul nga, first of all, that means to say that prayer is not the last option. Take note of that. Prayer is not the last option. Usahay mo ana manggudta nga ato na lang iampo. Wala na tay mahimo nini, ato na lang iampo. Nagpasabot ka na nga last option ang prayers. But let us remember the letter of Paul to Timothy. Apostle Paul says, first of all, sa to pa, ang prayer is not the last option, but this is the first thing that we will do before we will begin anything else in the day or throughout the week or throughout the month. So ang prayer must be done first. So prayer is not the last option, but prayer shall be done first. Mo kini mga kaigsunan, usahay ang atong pag-ampo ulahina. Magpasalamat kita sa atong government in Iligan City. Tungod kay dunay MRP, dunay prayer, mga kaigsunan. Ang MRP welcome ang mga religious sectors. Dunay prayer pagahimuon during flag ceremony. Praise the Lord. Girecognize nato ang Diyos. Bisan sa atong preamble sa atong constitution, nagaingon dia, we the sovereign Filipino people, by the aid of the Almighty God. Meaning our constitution recognize the aid of our Almighty God. Nagpasabot kini makaigsunan nga government and God dili separated. Even in Isaiah chapter 9 verse 6, it says there, for unto us a child was given, and the government was upon his shoulder. Meaning to say that God and the government cannot be separated. Sumuki ni mga kaigsunan nga prayer should be done first, bisan sa atong pamilya, bisan in any major decisions or anything. Before you decide, the question is, have you prayed for that? Imo ba nang naampo? Have you bring it to the Lord? Imo ba ning gidala at tubangan sa Dios? Mga igsoon, sa dili pa ka mag-decide, sa nagplano ka pa lang, sugod na ang pag-ampo dito. Mo kini ang encouragement. So mo kana nga gipadayon ta ang ministry of intercession sa gihimo ni Aaron. Kinsa man ang gamiton karon sa Dios
kung imong basahon ang Ephesians chapter 3, that God will use the church as a vehicle to reveal His plan and purposes. Nagyunda, for the church, the revelation of God was revealed. The manifold wisdom of God was being revealed. Unsa may manifold wisdom of God, mo kana mga kaigsunan ang kaalam sa Dios, iya kining gipadayag pinaagi sa church. So the church today will stand and intercede for our nation, will stand and intercede for our city. So si Apostle Paul was calling to all religious leaders, government employees to pray. Di lamang ni mga kaigsunan, wala ni magsugog usa ka religion, but all of us who believe, let us have the attitude, the prayerful attitude, kanang kinaiya nga mainampuon mga kaigsunan. Niabot naman ang takna sa mga pagampo. Magampo kita alang sa problema sa tao, alang kanimo karon nga dunay panginahanglan, alang kanimo karon nga gitawag sa Dios, magampo kita. Praise God. Labing balaan nga Dios, nagampo ako nining mga kaigsuunan nga dunay panginahanglan. Ang ilang pamilya dunay panginahanglan, ang ilang mga anak dunay panginahanglan, ang ilang kapikas sa kinabuhi dunay panginahanglan. Nagampo ako nga ang panalangin mohugpa ngadto kanila. Daghang salamat Ginoo sa imong paghikap kanila. Ang milagro o kaayuhan mag-abot silang kinabuhi karon sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoong manluluwas. Daghang salamat Ginoo. Kini mo'y akong pag-ampo karon sa pangalan ni Kristo Jesus among Ginoong manluluwas. Amen. Praise God, mga igsoon ug mga higala, sultihi ako nining simanahuna yun sa kapagpanalangin sa Dios. Pindog sa imong limutangan ug ingna. Daghang salamat. Praise the Lord. Malipay ko madakadawat sa inyong text. Kung magsulat mo sa papel, isulat lamang. Pastor Rudy Isik, care of PXIC, Iligan City. Or sa akong cellphone number 0919-819-7708. Isulat lamang imong pangalan ug ang imong address aron mabisitahan ka. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ni atong tulamanon Worship on Air program sa Throne of Grace Global Fellowship. Ay kalimot sa atong panagtigom karon alas 9 ang takna sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Simenog Building 4 Tubod Highway, Iligan City. At bang kini mga igsoon sa Robinson. Daghang salamat. God bless you all. Bye-bye. Because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks.